आज म्हजो वाडदिवस आणि ह्या वाडदिवसाच्या निमित्तानच अनेक नवी गजाल जाता म्हणजे ब्लॅक पॅन्थर्स फिटनेस हब नावाचो हो एक जिम हांगा कुडचड्यार आमकां इनॉग्रेट करपाक मेळटा। खूब बरें दिसता की आमच्या युथाचे फिटनेस, आमच्या युथाची जी शक्ती आसा आनीक तांची क्रिएटिविटी आसा, मसल बिल्डिंग आसता आनीक एक शारिरीक तंदुरुस्ती दवरपा खातीर म्हाका विशाल नायक आनी तांच्या सगळ्या साथीदारांनी एक हो फिटनेस हब हांगा निर्माण केल्लो आसा। आय विश हिम ऑल द बेस्ट, ऑल द सक्सेस आनीक सगळ्यांनी एकठांय जावया, कारण हे सगळे जे आमचे पळयतात आमी केन्ना केन्नाय जेन्ना ते कॉम्पिटिशनाक देंवतात तेन्ना तांचे मसल्स किंवा तांचे फिटनेस ते चेक करपाचे, म्हणजे एक तर आमचे पावर लिफ्टिंग आसता आनी दुसरें म्हणजे आमचे बॉडी बिल्डिंग टॅक्निक्स आसा, बॉडी बिल्डिंग मसल बिल्डिंग हाचे एक्झिबिशन्स आसता आनी हे एक्झिबिशन्स करपा खातीर आमकां पयलीं आमचें शरीर कमोवचें पडटा आनीक इट इज थ्रू आउट अ लॉंग जर्नी, म्हणजे इट इज नॉट अ शॉर्टकट। आनीक ह्या प्रोसेसान भितर कोण देंवता तांकां आपली बॉडी कमोवपाक जाय जर जायत जाल्यार खूब घाम घालचो पडटा, न्यूट्रिशनाचेर कंट्रोल दवरचो पडटा आनीक एक हायजेनीक एनवायरमेंटान भितर रावचें पडटा। आनीक म्हाका दिसता की हे कंटिन्युअस उरलें जर जाय जाल्यार चडान चड आमचे भुरगे जिमान येवपाक जाय आनीक फीट जावपाक जाय। फीट इंडिया मुवमेंट आमचे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर सदांच म्हणटात आनीक ताकाच कॉम्प्लिमेंट करपा खातीर हे फिटनेस क्लब जातात। परत एक फावटी हांव विशाल आनीक तांचे सगळे साथीदार तांकां सगळ्यांक फुलास्वाब आनीक बाकीच्या सगळ्यांक हांव खूब खूब मनाकाजांतल्यान तांकां परबी दिता आनीक असो हो प्रोसेस आसा तो ह्या फिटनेस हबांतल्यान अनेक भुरगे जातले वेगवेगळे आपले फिटनेस हब करतले, आपले फिटनेस क्लब्स करतले, इतकेच मागता। परत एक फावटी लेट अस बी ऑल डिसिप्लीन वॉट एवर वी डू। आमी हांगा येतात ताका एक कन्सिस्टन्सी जाय पडटा। खुबशे जाण फिटनेस जॉइन करतात, मोर दॅन 50% ऑफ देम दे वील लिव अर्ली, कारण कोणाक मेहनत कश्ट जे हे करपाची घाम घालपाचो नासता। पण तरी आसतना बरें दिसता की आमचे सगळे भुरगे कुडचड्या वेले ह्या फिटनेस हबांतल्यान व्हडली व्हडली कॉम्पिटिशनां जिखतले। म्हणूनच परत एक फावटी तुमकां सगळ्यांक कॉंग्रेच्युलेशन्स आनी विश यू ऑल द सक्सेस।